नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 11 तारिख 2026 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी मदनपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी गरदपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चालो देखि जिबा अष्टशंभु को। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पाउसिया भीममेला मयूरभंज। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी केरुआपाଳ तालचुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी गड़गड़ी घाट केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक चंडाशक चंडाशक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी नरेंद्रपुर नुआ सोमेश्वरपुर सत्यवादीपुरी। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालीपाटना राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रामतल गड़ा बरिकिना जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दर्प नारायणपुर नयागढ़। आजिर नाटक जानुआर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी महुरी रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी अंगदरा डीह नखरा चौद्वार कटक। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी तीरनाथ यात्रा पड़िया रघुनाथपुर अढ़ईकूल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी महाराजपुर खंतापड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुरुषंड कलाबुणा निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी राणीताल भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हरिराजपुर नेमाल कटक रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आखुआ पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दशणापारी कोरुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी उदुला थाना पड़िया मयूरभंज। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी महिधरपड़ा त्रिनाथ बजार कटक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को संज सिंदूर। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी तुलसी ढिहा रामेश्वर स्कूल पड़िया जाजपुर।
ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନିପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଡ଼ମା ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜହ୍ନିବାଲିଆ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜୁରାଗଡ଼ିଆ ମାଳଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗେଙ୍ଗୁଟି କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛଡ଼ା ବାଲିକୁଟି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେତକୀ ପାଟଣା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୂଳିସିଂ ଜୟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାଲନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଧପାଙ୍ଗୀ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଳଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଚରଦିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆରମୂଳା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଉନେଇ ମଠ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲି ବରୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଗା ସୁଲପଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେସାହି ସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ମଠ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିଛକ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସହିଜାନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟଦେବ କସବା ସାହି ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।